शहर के पुराने हिस्से में एक गली थी जो हमेशा भाग दौड़ से भरी रहती थी। लोग यहाँ रोजमर्रा का सामान खरीदने आते, बच्चे स्कूल जाते हुए शोर करते और शाम ढलते ही खाने पीने की दुकानों पर रश लग जाता। इस गली की सबसे मशहूर चीज थी अब्दुल्ला मिठाई वाला की दुकान। अब्दुल्ला एक खुश अखलाक, मेहनती और साफ दिल आदमी था। वो अपने वालिद के ज़माने से ये दुकान चला रहा था। सुबह सवेरे उठकर दुकान खोलता, ताज़ा दूध मंगवाता, घी और चीनी की पैमाइश करता और फिर मुख्तलिफ मिठाइयाँ तैयार करता। गली के बच्चे उसकी रसमलाई और गुलाब जामुन के दीवाने थे। बड़ों को उसकी सोहन हलवा और बर्फी पसंद थी। अब्दुल्ला का असूल ये था कि मेहनत और दयानत से रोज़ी कमाओ तो बरकत हमेशा रहती है। चंद सालों में उसकी दुकान इतनी मशहूर हो गई कि आसपास के लोग शादी ब्याह, मिलाद, खुशी के हर मौके पर उसी की दुकान से मिठाई मंगवाते। ग्राहक दूर दूर से आते, गली में हमेशा मिठाई की खुशबू बसी रहती। लेकिन हर कामयाबी के साथ कुछ ना कुछ दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। इसी गली में एक और दुकान थी, यूनिस मिठाई वाला। यूनिस का बाप भी मिठाई का कारीगर था, मगर यूनिस को मेहनत की आदत ना थी। वो ज्यादातर शॉर्टकट ढूंढता, मिलावट करता और जरा सा नफा बढ़ाने के लिए मेयार खराब कर देता। नतीजा ये निकला कि लोग उसकी दुकान से मुंह मोड़ने लगे और सीधा अब्दुल्ला के पास जाने लगे। शुरू शुरू में यूनिस बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर हसद की आग में जलने लगा। दिन रात यही सोचता कि आखिर अब्दुल्ला की दुकान क्यों चल रही है और इसकी क्यों नहीं। इसकी बीवी भी अक्सर ताने देती, देखो लोग अब्दुल्ला से मिठाई खरीदते हैं, तुम्हारी दुकान पर तो मक्खियां भिनभिना रही हैं। ये जुमले यूनिस के दिल में जहर बनकर उतरते। एक रात यूनिस ने अपने एक पुराने दोस्त शफीक से दिल का हाल बयान किया। शफीक ऐसा शख्स था जो बदनाम पीर फकीर के चक्कर में रहता था। उसने यूनिस से कहा, अगर तुम वाकई अब्दुल्ला की दुकान डुबोना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, काला जादू। यूनिस के बदन में सनसनी दौड़ गई। वो झिझका, लेकिन हसद ने खौफ पर काबू पा लिया। अगली रात शफीक उसे एक वीरान इलाके में ले गया, जहां एक अंधेरा कमरा था। अंदर एक बूढ़ा आमिल बैठा था, जिसकी आंखें सुर्ख और चेहरा खौफनाक था। आमिल ने यूनिस की बात सुनी और मुस्कुरा कर बोला, ये आसान काम नहीं मगर मुमकिन है। तुम्हें कुर्बानी देनी होगी, खून बहाना होगा और कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरे बताए हुए काम करने होंगे। यूनिस ने सर हिला दिया। हसद की आग ने उसके अंदर का डर मार दिया था। आमिल ने एक काली मुर्गी मंगवाई, उस पर कुछ मंत्र पढ़कर उसका खून एक मिट्टी के प्याले में टपकाया और यूनिस को हुक्म दिया कि ये खून अब्दुल्ला की दुकान के सामने रात को छिड़क दे। साथ ही उसे एक छोटा सा तावीज दिया और कहा, ये तावीज तुम्हारी दुकान में रख देना, देखना चंद दिनों में इसकी दुकान वीरान हो जाएगी। यूनिस ने सब वैसा ही किया। अगले दिन से अब्दुल्ला की दुकान पर अजीब माजरा शुरू हुआ। पहले पहल कुछ ग्राहक मिठाई खरीद कर घर ले गए तो उन्होंने कहा कि मिठाई से अजीब सी बदबू आ रही है। किसी ने कहा कि मिठाई खाने के बाद पेट दर्द हुआ। बच्चे जो पहले खुशी से आते थे अब रोते और कहते, चचा की मिठाई कड़वी लग रही है। अब्दुल्ला हैरान परेशान हो गया। वो खुद मिठाई चखता तो सब ठीक लगती, लेकिन ग्राहकों को हमेशा कुछ ना कुछ बुरा लगता। आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक कम होने लगे। अब्दुल्ला का दिल टूटने लगा। वो हर रोज अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, मैंने कभी मिलावट नहीं की, किसी का हक नहीं खाया, फिर ये मुसीबत क्यों। लेकिन काला जादू अपना असर दिखा रहा था। रात को दुकान के अंदर से अजीब आवाजें आती, कभी बर्तन गिरने की आवाज, कभी किसी के चलने की चाप और कभी हंसी की गूंज। अब्दुल्ला के मुलाजिम घबरा गए और एक एक करके नौकरी छोड़ गए। उधर यूनुस खुशी से फूले न समाता। उसकी दुकान पर ग्राहक बढ़ने लगे। लोग मजबूरन उसकी दुकान से मिठाई खरीदते। यूनुस हंसता और सोचता, देखा काला जादू क्या रंग लाया। लेकिन लालच की कोई हद नहीं होती। चंद माह बाद यूनुस ने आमिल के पास दोबारा जाकर कहा, मैं चाहता हूं कि अब्दुल्ला की दुकान मुकम्मल बंद हो जाए, वो बर्बाद हो जाए। आमिल ने सर झुकाया और कहा, इसके लिए तुम्हें बड़ी कुर्बानी देनी होगी, अपने किसी करीबी का खून देना होगा। यूनुस चौंका, लेकिन दौलत और हसद ने फिर उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसने अपनी मुर्गियों की कुर्बानी दी, रातों को कब्रिस्तान गया और आमिल के बताए हुए मंत्र पढ़ता रहा।
جادو اور زور پکڑ گیا، عبداللہ بیمار رہنے لگا، اس کی بیوی بھی عجیب خواب دیکھنے لگی۔ کبھی کوئی کالا سایہ گھر کے اندر آ کر کھڑا ہو جاتا، کبھی بچوں کو بخار چڑھ جاتا۔ حالات اس قدر بگڑ گئے کہ عبداللہ نے دکان بند کر دی۔ یونس خوشی سے جھوم اٹھا، اب ساری گلی میں صرف اس کی دکان چل رہی تھی۔ لیکن جلد ہی سب کچھ بدلنے لگا۔ یونس کے اپنے گھر میں عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ پہلے مرغیاں مر گئیں، پھر دودھ خراب ہونے لگا، دکان کی مٹھائی بار بار جل جاتی، کبھی چینی کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا۔ گاہکوں نے شکایت کرنی شروع کر دی۔ ایک رات یونس نے خواب دیکھا کہ وہی عامل اس کے گھر میں کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے، تم نے جادو کروایا تو تھا، مگر بھول گئے تھے کہ کالا جادو کرنے والا کبھی سلامت نہیں رہتا۔ جو زہر دوسروں کے لیے تیار کرو گے وہ سب سے پہلے تمہیں ہی کھائے گا۔ یونس پسینے میں ڈوب جاگا۔ اگلی صبح اس کی بیوی سخت بیمار پڑ گئی۔ علاج کرانے پر بھی افاقہ نہ ہوا۔ بچے راتوں کو ڈر کے مارے چیخنے لگے۔ یونس خود بخود کمزور اور بیمار ہوتا گیا۔ ایک دن گلی کے کچھ بزرگوں نے یونس کو گھیر لیا۔ انہوں نے کہا، ہم سب جانتے ہیں کہ عبداللہ کی بربادی کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے۔ کالا جادو کسی کا بھلا نہیں کرتا، جاؤ اس عامل سے رجوع کرو ورنہ سب کچھ کھو دو گے۔ انکار کرتا رہا، لیکن جب حالات ہاتھ سے نکل گئے تو مجبور ہو کر عامل کے پاس گیا۔ عامل ہنسا اور کہا، اب دیر ہو چکی، تم نے میرے منتر اور خون سے کھیل کیا، اب یہ سب تمہارے اپنے ہی گھر کو کھا رہا ہے۔ کالا جادو ہمیشہ واپس پلٹتا ہے، اور جب پلٹتا ہے تو دگنی طاقت سے۔ یونس کے ہوش اڑ گئے، اس نے منتیں کیں، پیسے پیش کیے، لیکن عامل نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، یہ راستہ واپسی کے بغیر ہے۔ اب تمہارا انجام وہی ہوگا جو ہر جادو کرنے والے کا ہوتا ہے، بربادی۔ چند ہی ہفتوں میں یونس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بچے بیمار ہو کر لاغر ہو گئے۔ اس کی دکان پر کوئی گراہک نہ آیا۔ لوگ کہتے کہ یونس کی مٹھائی میں نحوست ہے۔ یونس تنہا اور دیوانہ سا ہو گیا۔ وہ اکثر گلی میں چیختا، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جادو کا دھوکہ ہے۔ آخرکار ایک رات اس کی دکان میں آگ لگ گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اندر سے چیخنے کی آواز آئی، لیکن جب آگ بجھی تو یونس کا کوئی سراغ نہ ملا، صرف جلتی ہوئی مٹھائیوں کی خوشبو اور راکھ باقی تھی۔ عبداللہ آہستہ آہستہ صحت یاب ہو گیا۔ اس نے دوبارہ اپنی دکان کھولی۔ گلی کے لوگ جان گئے کہ محنت اور دیانت سے بڑھ کر کوئی جادو نہیں۔ یہ کہانی یہی سکھاتی ہے کہ حسد اور کالا جادو وقتی خوشی دے سکتا ہے، مگر انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے۔ محنت، خلوص اور صبر وہ طاقتیں ہیں جنہیں کوئی جادو شکست نہیں دے سکتا۔